हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ स्वागत करछि आपनको आपनको प्रिय यूट्यूब चैनल जीसीएम क्लासेस को जो आपण पाई बेस्ट क्लास सह इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन फ्रेंड्स आज रे क्लास में आलोचना करबा मालकानगिरी जिल्लार टॉप 35 जीके क्वेश्चन जो क्वेश्चन कि आपनको अपकमिंग 21 रे जो होमगार्ड एग्जाम अछि आसीबार बहुत संभावना रहउछि। वीडियो को एंड पर्यंत निहाती भाव देखंतु। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन मालकानगिरी जिल्लार जिल्लापाल किए अछंती आशीष ईश्वर पाटिल श्री आशीष ईश्वर पाटिल जी की आईएएस अच्छा मालकानगिरी जिल्लार बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन मालकानगिरी एसपी किए अच्छा वर्तमान श्री विनोद पाटिल जी की आईपीएस से वर्तमान मालकानगिरी जिल्लार एसपी अटंती। फ्रेंड्स देखंतु वर्तमान पर्यंत बहुत पिला आम महावीर बैचरू सिलेक्शन नहीं सारे तो जो मैंने भी महावीर बैच जॉइन होगा चाहते निहाती भाव में जॉइन हो पारे। मालकानगिरी जिलार सबू सिलेक्टेड पीडीएफ यहाँ हूँ 100 टॉप 100 जीके एमसीक्यू 50 दुईटा एमसीक्यू सेपटे 20 टोटाल 10 गोटी एमसीक्यू टोटाल 10 गोटी एमसीक्यू पाइबे अर्थात आपण मैंने 300 एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्ट पाइबे। जो मैंने भी ओडिशा होमगार्ड रे जॉइन हे महावीर बैच रे 370 पीडीएफ अच्छी मैथ ओडिशा जीके रचना सब मिसिकी 370 पीडीएफ अच्छी। वर्तमान पर्यंत ओडिशा रे जो देखिए फ्रेंड्स ओडिशा रे 600+ पिला रिटर्न क्लियर कर सारे यही महावीर बैच रु। तो जो मैंने भी जॉइन होगा चाहते निहाती भाव में 7978115757 यही नंबर वर्तमान जाकि व्हाट्सअप करूँ। एमती सिलेक्टेड पीडीएफ पाइबाई वर्तमान जाकि व्हाट्सअप करूँ 7978115757 सबू रचना अच्छी बुझीपारे। तो देखिए आज क्लास नेक्स्ट ओडिशा रे सबठारु पुराना जनजाति केउटी ओडिशार सबठारु पुराना जनजाति जहाँकि मालकानगिरी जिले में देखा मिलता है बेंडा जनजाति बा बोंडा जनजाति क्लियर हेले। नेक्स्ट मालकानगिरी जिला केबे गठित होइतिला। तो फ्रेंड्स मालकानगिरी जिलाटा गठित होइतिला 2 अक्टोबर 1992 2 अक्टोबर 1992 मालकानगिरी जिला गठित होइतिला। नेक्स्ट ओडिशा रे सबुठारु पुराना जनजाति जहाँकि बोंडा जनजाति बा बेंडा जनजाति यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आसो। नेक्स्ट क्या मालकानगिरी गांधी बोली कह जाए स्टार मार्क दिंतु ये क्वेश्चन को स्टार मार्क देखिए लिखि था लक्ष्मण नायक को कह जाए मालकानगिरी गांधी बोली करी बुझीपारे। नेक्स्ट बालीमेला जलभंडार क्यों नदी उपर अवस्थित इंपोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बालीमेला जहाँकि जलभंडार सिलेरू रिवर क्योंटी सिलेरू रिवर उपर अवस्थित। मालकानगिरी जिलार आरटीओ नंबर केते वेरी गुड OD30 होउची मालकानगिरी जिलार आरटीओ नंबर। द्रौपदी मुर्मू जे कि वर्तमान भारत राष्ट्रपति अछंती से केते नंबर से कि 15 नंबर। आपण पई गोटे टास्क वर्तमान जो न्यू आपण मानको भाइस प्रेसिडेंट होती तांकर नाम कौन टिके कमेंट बॉक्स बताइए जेहेतु अपडेट क्वेश्चन आसबार चांस रोचे। न्यू जो भाइस प्रेसिडेंट चेंज होती तांकर नाम कौन। तो द्रौपदी मुर्मू जानिले 15तम भारतर राष्ट्रपति। नेक्स्ट मालकानगिरी जिला दे क्यों नदी प्रवाहित होउची। तो फ्रेंड्स मालकानगिरी जिला दे कि साबरी नदी सिलेरू नदी ए दुईटी नदी प्रवाहित होउची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मालकानगिरी देखो जातीय पथ नंबर जैसे 326 मालकानगिरी जातीय राजपथ नंबर होची NH 326 केते गोटे डिस्ट्रिक्ट रे NH क्वेश्चन आछि। तो यहाँ टिके पढ़ी रिसेंट आपन कहितला एग्जाम सोनपुर डिस्ट्रिक्ट तागर होइतला देखिए गंजाम रे NH क्वेश्चन आसला। तो देखो जो जो डिस्ट्रिक्ट गुडी एग्जाम सरीगलानी तार वीडियो आम प्लेलिस्ट अच्छी जैकि देखी ने कारण लास्ट गला होमगार्ड पाखापाखि 20टा डिस्ट्रिक्ट एग्जाम सरीगलानी। तो जो जो ओडिशा जीके हो क्वेश्चन गुड़ाक आसीथिला वर्तमान रिपीट होबार लगी। तो से गुड़िक प्लेलिस्ट को जातु देखि नियंतु आपंकर रिपीट होबार चांस रोचे। नेक्स्ट मालकानगिरी रे केतोटी उपखंड बा सब डिविजन अच्छी जहाँकि गोटे मात्र रही अच्छी सब डिविजन बा उपखंड। तो ସେଇଟା कौन कमेंट बॉक्स बताइए। नेक्स्ट मालकानगिरी रे टोटाल ब्लॉक केते गोटी टोटाल 7 गोटी ब्लॉक रही है। यहाँ स्टार मार्क दिंतु यहाँ पढ़ार बहुत संभावना रोचे। जो डिस्ट्रिक्ट एग्जाम होती ब्लॉक एसपी नाम से पड़ी। मालकानगिरी केतोटी पुलिस स्टेशन अच्छी जहाँकि 12 गोटी यहाँ टे मन रखि। नेक्स्ट
ମାଲକାନଗିରିରେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି? ମାଲକାନଗିରିରେ ଟୋଟାଲ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 111 ଗୋଟି ଅଛି। କେତୋଟି? 111 ଗୋଟି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କେତୋଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି? 2 ଗୋଟି। 2 ଗୋଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ। ନେକ୍ସଟ କୋରାପୁଟ। ମାଲକାନଗିରିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଲାଗିଛି? ମାଲକାନଗିରି ବର୍ଡ଼ରକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଲାଗିଛି? କୋରାପୁଟ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଲାଗିଛି। କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଲାଗିଛି। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ କୋରାପୁଟ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ହେବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବୋଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ମାଲକାନଗିରିକୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ? ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ମାଲକାନଗିରିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ବଳରାମ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ରିସେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଗଞ୍ଜାମରେ, ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବତାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ମାଲକାନଗିରିର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ଥିଲେ ମାଲକିମାର୍ଦନ ଦେବ। ମାଲକିମାର୍ଦନ କୃଷ୍ଣଦେବ। ମାଲକିମାର୍ଦନ କୃଷ୍ଣଦେବ ଏ ଥିଲେ ମାଲକାନଗିରିର ରାଜା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଲକାନଗିରିରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି? ବଣ୍ଡା, ଗଦବା, କନ୍ଧ, କେୟା ଏସବୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ନେକ୍ସଟ ଏମ୍ପିଭିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମାଲକାନଗିରି ପୋଟେରୁ ଭିଲେଜ। ଏମ୍ଭିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମାଲକାନଗିରି ଭିଲେଜ। ଏମ୍ପିଭିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମାଲକାନଗିରି ପୋଟେରୁ ଭିଲେଜ। ଏମ୍ଭିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମାଲକାନଗିରି ଭିଲେଜ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲାଲ କରିଡର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଲାଲ କରିଡର କହିଲେ ନକ୍ସଲୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନକ୍ସଲୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଟର୍ମରେ ବୁଝାଯାଏ? ଲାଲ କରିଡରରେ। ନେକ୍ସଟ ମାଲକାନଗିରିର ବଡ଼ ପର୍ବ କ'ଣ? ଯାହାକି ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ସେପରି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବଡ଼ ପର୍ବ କେଉଁଟା? ନେକ୍ସଟ ମାଲକାନଗିରିର ପୁରୁଣା ନାମ କ'ଣ? ମାଲକାନଗିରିର ପୁରୁଣା ନାମ ହେଉଛି ମଲ୍ଲିକାନଗରୀ। କେଉଁଟା? ଭେରି ଗୁଡ୍, ମଲ୍ଲିକାନଗରୀ। କେତେଗୋଟି ଏନ୍ଏସି ରହିଅଛି? ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବମୋଟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏନ୍ଏସି ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ କେତେଗୋଟି ଗାଁ ଅଛି? 1045 ଗୋଟି ଗାଁ ରହିଅଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ। ତ କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସେଟା ଜାଣିଲେ 111। ବାଲିମେଳା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଅଛି ବାଲିମେଳା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର। ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ମାଲକାନଗିରି ଟାଉନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏକାଗୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଲିମି ଠାରେ ରହିଛି ଏକାଗୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ। ନେକ୍ସଟ ଗୁମାଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତ ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରପୁଟ ଜାଗାରେ এই ଗୁମାଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ବଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା କୋଟାଭଟା ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ମାଥିଲି ବ୍ଲକରେ। ଏଟାକୁ ତୁଳସୀ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପାଖରେ ବଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ମାଲକାନଗିରିରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପାର୍କ ଅଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଇକୋ ପାର୍କ, ଯାହାକି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସତୀଗୁଡ଼ା ଇକୋ ଯାହାକି ଟୁରିଜମ୍ ପାର୍କ, ଏଇଟା ରୋଷେଇଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଜାନବାଇ ରିଭର ଉପରେ ରହିଛି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ। ତ ଏମିତି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ PDF କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଇବେ? ଆମର ଯେଉଁ ମହାବୀର ବ୍ୟାଚ୍ ରହିଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରିର ଟୋଟାଲ ଟପ୍ 300 GK ପାଇବେ। 7978815757 ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଏହି ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଏହାର PDF ପାଇଁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।